नमस्कार आंटी। नमस्कार। आमे मु प्रथमे कहया पे चाहिबे आपण समस्त को जो माने हमको देखुचंती हम सहित अछंती आम समस्तंकर अति परिचित जने एमिति उच्च कोटिर मनीष जने एते प्रतिभावान व्यक्तित्व जहाँ को भितरे जे निजे सफलतार शीर्ष रे पहुंची कि भी आज पर्यंत अहंकार अबिदा पाखे नाही जड़े स्नेहमयी माँ टीए सी मुझे विषय कौन कहबी आम सांगे अच्छा सरोजिनी षडंगी मैडम ये अति परिचित माने सुनामधन्य जड़े डाक्तराणी एक्स प्रोफेसर एससीबी कटक रे एवं किम्स भुवनेश्वर रे वर्तमान सरोजिनी हॉस्पिटल रो से अच्छा डायरेक्टर आमको आपण एते बहुमूल्य समय देथिबारु सम्मानित टीम तरफ मो तरफ आपको अशेष अशेष धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे खाली कहबी मोर प्रश्न सब उत्तर देवा मु कहबी सम्माननीय ता संग कहबी आदरणीय वर्षा जी जड़े श्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनय जगत रे जे निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिसंती ता संगरे गोटे स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सम्मानितार प्राण प्रतिष्ठात्री ता संग जड़े समाजसेवी किंतु ये सबुर बहु ऊर्ध्वरे जोटे गोटे सुंदर स्वच्छ निर्मल हृदयर अधिकारिणी आ स्नेहमयी जी प्रकृत रे समाज सेवा को समाज सेवा हिसाब रे नहीं नाती ताकर अगणित हाथ रे मु कहबी सह हाथ दुईटी नुआ ताकर सहस्र हाथ रे से काम कर चलचंदी जो कोविड भलिया संकटजनक परिस्थिति रे से जोटा आम मनुष्य मानकर सबुठ मौलिक अधिकार जोटा खाद्य कोविड समय सुंदर भाव सम्मानित तरफ समस्त को जो मैंने नीडी पीपल खाद्य बांटी जो शीत दिन में देखी कंबल बांटार वस्त्र बांटार एवं सबुठ बड़ कथा खाद्य शरीर पे दरकार स्वास्थ्य भी दरकार कि सबुठ ऊर्ध्वरे जो मन से मन को जो से खाद्य जगै मु किछि दिन आगु जो माने लाइब्रेरी से पाठागार जो उन्मोचन होता विभिन्न जगार से केवल गोटे जगार नुहे ओडिशार पुरपल्ली रे भी मन को खाद्य जोगाई से गोटे गोटे लाइब्रेरी बा पाठागार प्रतिष्ठा करछंती कारण ठीक हृदयंगम से करछंती बही होची गोटे बंधु बही बंधन बही ब्रह्म बही एमती गोटे सुंदर जिनस जो थरे तार स्नेह पड़गले आ बही मुकुली हुएनि से भाया एत सुंदर हृदयर अधिकारिणी वर्तमान से स्वास्थ्य क्षेत्र को आसी मत तो बहुत भल लगे जोटा कि आम चिकित्सक दिवस था से दिन आम दे पारे सारा माने विश्वर चिकित्सक दिवस था जो थे कि भारी खुशी लगी था कि सब बेले तो आम तो 24 घंटा ही सामान गोटे चिकित्सक एवं मत एत खुशी लगुच से सुजोग मत देइचंदी से माने अभिज्ञता मते मो पे गोटे सुंदर अभिज्ञता आनि देइचंदी समय देइचंदी मु निजको धन्य मने करूची कि मु आजी आपनको सहित इति गोटे सेशन गोटे करि पारुची मु निजको सेत पे धन्य मने करूची आपण समस्त पई प्रेरणार उत्स जणे ममतामयी करुणामयी अति स्नेही जणे मनीष जणे मां आपण बहुत धन्यवाद। आ जो झियो माने भी जो माने सुनछन्ते ताको म खाली कहबी मु ताऊ केवल माने रोगी हिसाब रे देखुनी कि झियो हिसाब रे देखुनी मु देखुची जे सब बेले म भाबी आसी ए पृथ्वीर फूल बगीचा रे सुंदर सुंदर फूल माने फुटी चंती से मान को मोर आज विशेष भाबे हार्दिक अभिनंदन। आज्ञा मैडम आमे एक्चुअली सोशल मीडिया रे जेमति कि मोर ट्विटर रे मोर इंस्टाग्राम रे यूट्यूब रे एवं फेसबुक रे एई माध्यम रे मु क्वेश्चन किछि रखिथिली महिला मानकर स्वास्थ्य जनित आमे कहिथिलु दर्शैथिलु कि हम सहित सरोजिनी मैडम रहिबे जे कि आमे ताको रिक्वेस्ट करछु जहा जहा आपनकर समस्या रहि छै आपन जे प्रश्न माध्यम रे हमको पठेइबे ताहाले आमे ताको प्रश्न गुडी को पचारिबो आपन माने उत्तर पाइबे। तो आज हमर सेही सेशन रहि छै बहुत भौणी माने बहुत मौसी माने मां माने हम सब पठेइ चंदी बहुत प्रकार रो क्वेश्चन बहुत गुडी क्वेश्चन अछि मु आपनको पचारे पे चाहिबी। मैडम प्रथमे जणे भाई जणे हमर पचार चंती कि घरर चारिकांथ मध्य रे विषादग्रस्त होइतिबा जणे महिला किपरि मानसिक चापरु मुक्त होई परिबो जेतेबेले कि रविवार दिन मध्य मनोरंजन पे बाहर को जीवार सुयोग पाइबो नहीं जेतु सप्ताहांत बंद घोषणा करा जायछि। थॉमस राउल पचार चंती
गोटे प्रथमे तांको क्वेश्चन रो आरंभ करबा तापर खूब अन्य सुंदर प्रश्नटे खूब सुंदर प्रश्नटे पचारिछथि केवल जे महिला माने से कथा नुहे कि आमे माने मध्य नुहे ए पृथ्वी सारा पृथ्वी वर्तमान 1.5 वर्ष हलानी कोरोना महामारी रे एमिति भाबरे आक्रांत होइछि जेमिति कि समस्त एकदम माने मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे एवं आर्थिक स्तर रे मध्य समस्त स्तब्ध होई जाइछथि आ विशेष भाव मु काहे कहबी महिला माने कारण महिला माने चारिकांत भितर रहउछन्ति समस्त पे शटडाउन लॉकडाउन अछि आ किंतु महिला माने से माने गृहिणी हुअन्तु बा कर्मजीवी महिला हुअन्तु तांको उपरे घर सारार काम पड़ी जाए एई धरन्तु माने ए कोरोना आक्रांत समय केही भी काम करियो पसुनांती काम वाली हो जे भी समस्त तेणु घरर सफा सुतराठु आरंभ करी रोषेईबास पर्यंत घर काम पर्यंत सब काम जेमति आपण देखिबे सकाळु राति पर्यंत जणे माने महिलाटे कामरे लागि थाए आ ता सांगको ए लॉकडाउन हेलाको पुरुष माने मध्ये वर्क फ्रॉम होम करूचंती तेणु बारंबार तांकर दरकार हुए जेते से माने बुझंतनी तेणु तांकर केतबेले चा दरकार हुए कॉफी दरकार हुए भल खाद्य दरकार हुए ए सब मध्ये महिलाटे धंदी हे जाए आ जति तेसडा केवल सेतिकी नहे माने केवल सारा घरर माने परिष्कार परिच्छन्नता पई मध्ये दायी से केतबेले हाथ धुआ हबो कोडी सैनिटाइजर रहबो कोडी कोन कराइबो लुगापटा सफा हबो ए सब दायित्व मध्ये ताठो आहुरी बड़ कथा से होची मा आ जदि भी कौन से गुरुजन माने थांती घरे सासु ससुर हंतु माँ बाप हंतु कौन से रिलेशन हंतु तांको देह खराब ले एमती भी देह खराब न कर भी से गुरुजन मानकर काम करबार दायित्व मते ता ऊपर पड़ी थाए तेणु सब क्षेत्र रे आ एतिकी छड़ा जदि कर्मजीवी महिला हेतिबो ता ऑफिस काम मते ताको करिया पड़ता तेणु ए सब भितरे जड़े मानसिक भारसाम्य हरैबा बहुत बेसी माने तापई माने बेसी से भाराक्रांत हो जाए तेणु से समय मु केवल गोटे कथा कहबी आमे जो जोड़ा को नबा आमे कौन जिनस नेगेटिवली नबानी आमे नेगेटिवली जति नबा सब जिनस माने असुविधा हो जिवो आमे मानसिक भाबे भाराक्रांत हो जिवा मु भाबुची जे एटा गोटे सब महिला माने याको गोटे सुजोग बोली भाबया कथा अपॉर्चुनिटी बोली भाबया कथा एई समय मन कर किए केतेबेले करि पानी काहाको बही पढिबा को भल पाए भल लागे से समयटा टिके अंत मानसिक भाबरे भाराक्रांत नहीं तार जो जो इच्छा करे से बही टिके पढ़ी पारिबो किंबा लेखा लेखी करि पारिबो किंबा सिलाई करि पारिबो किंबा बगीचा काम करि पारिबो घरे सजाई पारि पारिबो आउ गोटे बड़ कथा मु कहिबी कर्मजीवी महिला विशेष भाव में जे बहुत दिन धरी आमे समस्ते सब बेले आमे छोट पिलांक कथा बुझी पारुनु यही समय हूँ जे केमिति एकाठी रहिबार हूँ गोटे माने समस्त 91 परिवार ही रहती माने जो कहती वैकुंठ समान आहा अटे से घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर तेणु यहीटा को जो आम जो भलरे माने मार खाइबा दे परिबा मन करता कुक तो सब रांधि दे परिबो किंतु माँ जो स्नेह टिकक मिसेकी दिए ताकू जदि आमे आम पिला मानक भितरे परसी दे परिबा सान पिलांक भितरे एंड वी हैव नॉट वास्ट हाउ द बेबी इज टेकिंग मिल माने आमे भाबुचे आपण केडे सुंदर भाबरे से खाउची आमे केबे कर्म जीवन भितर देखिबा को पाउने तेणु से छुआ मानकर जत्न नहीं हबो निजर हॉबी मेंटेन करियो जहाँ भी हॉबी जेतिकी समय भी हॉबी हो सेतिकी समय मेंटेन करि हबो मु भाबुचे आमे सुंदर भाबरे कारण गोटे कथा आपण माने जानती जे पुरुष मानक अपेक्षा स्त्री माने बहुत स्ट्रेस परिस्थिति को संभाली दियंती तेणु एटा को हमको निजको निजे काम करिया पड़िबो हमको निजे निजे विषाद रो ओहरी आसी हमर हॉबी काम करबा पड़िबो बहुत बहुत धन्यवाद हमर सेकंड क्वेश्चन पचारछंती अनामिका घोष ती पचारछंती कोनसी मानसिक अनियमितता केस ऊपर कोनसी प्रभाव पकाए कि हाइपर पिगमेंटेशन सृष्टि करे कि केस ऊपर हाँ हाँ केस ऊपर एटा निश्चित भाव में प्रभाव पकाए कारण बहुत जनकर मासिक अनियमितता होता है विशेषकर आम देखे जो जार पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अच्छी से टिके आमर एक्चुअली दीटा स्त्री हार्मोन अच्छी जोटा कि होची इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन आ इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन दीटा का भारी सुंदर बैलेंसिंग होके थाए गोटे निकितर दुई पटे समान ओजन रे थाए जोटे टिके कम बेसी हो गला ताले सेठी टिके मासिक ऋतुर अनियमितता देखा जाए बा इरेगुलर मेंसेस देखा जाए आ जत्तेबेले सेथिरे टिके पुरुष हार्मोन जोड़ी हो जाए टेस्टोस्टेरोन लेवल बेसी होता है सेटा हमर हार्मोनल इम्बालांस करिकरी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करता है आ ए पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज थरे हेले से मोटा कर दिए माने महिला मान को बा झियो मान को मोटा कर दिए तापर हाइपर पिगमेंटेशन हुए देह सारा टिके टिके पिगमेंटेशन हो जाए एवं तार केस बा हेयर लॉस करि थाए पचारछंती कि मां द्वारा स्तन्यपान संभव हेबो कि
ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ତ ସମ୍ଭବ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାନେ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ ଅଫ ମେନ୍ସେସ୍ ଯଦି ବି ତାର କନସେପ୍ସନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାସ ହୁଏ, ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଏ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି କି? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଲହର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଉଟା କି ଆମର କାଶ, ଛିଙ୍କ, ତାପରେ ମାନେ ଜ୍ୱର ହବା, ପେଟ କାଟିବା, ଝାଡା ହବା ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ ସବୁତକ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ନ ହବା, ସ୍ୱାଦ ନ ବାରି ପାରିବା, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଇଏ ବାରିପାରୁ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧଟା ବାରିପାରୁ, ସେମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ କମିଗଲା, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ଆମର ଲଙ୍ଗସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଏବଂ ଫୁସଫୁସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଆମର ଥିବ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ରହିବ, ସିଗ୍ରିଗେସନ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା, କୋଭିଡର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନେବା କଥା, ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ନେବା କଥା ବା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ ବଟିକା ନେବା କଥା, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଇଏରେ ଅଲଗା ରହିକି ଯଦି ସେପାରେଟ ରହିକି ଯଦି ସବୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲା ବା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଖାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଲାନି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ବଢିଗଲା କିମ୍ବା କାଶ ହେଲା କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା କିମ୍ବା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଭଲ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କୋଭିଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏସବୁ ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର, ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇବା ଦରକାର, ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ନିହାତି ସିଙ୍ଗଲ ନିହାତି ମାସ୍କ ନ କରିକି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭିଡ ଜାଗାକୁ ମୋଟେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ସିଂ, କୋଭିଡ ଏବଂ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଔଷଧ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କ୍ଷତିକାରକ କି? ନାଇଁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆଗ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟିକାଟା ଆମେ ନଉଛୁ କୋଭିଡ ପାଇଁ, କୋଭାକ୍ସିନ ହଉ, କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଟିକା ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଟିକା ନବା ପରେ ଆମର ବଡିର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟାକୁ ସେ ଇଗ୍ନାଇଟ କରିଦିଏ। ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲୁ ରହେ, ମାନେ ଗୋଜ ଅନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ। ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆସ୍ତେ 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 ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଲାକ୍ଟେସନ, ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୋଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟିକା ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ICMR ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ, ICMR ପ୍ଲସ WHO ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବି ଟିକା ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାନେ ମାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଇପାରିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଏତେ କରୋନାଟା ଡ୍ରେଡଫୁଲ ଡିଜିଜ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଟିକା ନେଇଯିବା ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଲି, ମୁଁ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକା ନେଇପାରିବି କି? ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଟିକା ନେବି ତେବେ ଟିକା ନେବାର କେତେ ମାସ ପରେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବି? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମା ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ସମୟ ବି ନ ଲାଗିପାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ବି ଟିକା ନେଇଯିବା ଭଲ ହବ। ଆଉ ଟିକା ନେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ମତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟିକା ନେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାର 84 ଦିନ, ଆଜିକାଲି 2ଟା ଟିକା ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଇମ ବଢିଗଲାଣି, 84 ଡେଜ ଯଦି ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରହୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ଲେଭେଲ ବା ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଲା ପରେ 84 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକାଟା ନେଲା ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଭଲ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ମତେ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଭାରି ଲାଗୁଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଜୋରେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କୋଭିଡ ହେଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ ଇନଫେକ୍ସନ
बा कोविड परवर्ती समयटा बेसी जगिबाकू पड़ुची कारण एथिरे जदि आमे सतर्क नहबा ए बहुत जनकर कोविड भल होला परे भी ए पोस्ट कोविड समय रे तांकर कॉम्प्लिकेशन बढ़ी जाउची एवं बेले बेले मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ी जाउची बेले बेले डेथ भी होउची तेणु जदि छाती चलुची बा छाती जंत्रणा होउची संगे संगे जने फिजिशियन को देखेबा दरकार कारण आजिकाली कहउछंती एइथरे जे जदि चेस्ट एक्सरे केवल काम दबनी एते हाई रेजोनेंस चेस्ट एक्सरे करबा दरकार बा एचआर करबा दरकार एचआर रे तांकर जदि चेस्ट जदि गोटे सब जिंस माने सब इन्वेस्टिगेशन सही परिबो ता छटा केतटा ब्लड रो भी पड़िबो सीबीसी हो ईएसआर हो बाकी जा जा ब्लड रो भी इन्वेस्टिगेशन करिया पड़िबो एति करिके जने फिजिशियन को प्रिफरेबली जदि जने चेस्ट फिजिशियन को देखे देबे तेबे सेटा बेसी भलो हबो पण तांकरी चिकित्सा रहबा भलो हबो काना अनेक जन जे छाती चलुची छाती जंत्रणा होची सेते से माने एंटासिड खाई देबे किंतु भलो हेबनी तमे ए समय जने फिजिशियन कर परामर्श नबा सबट भलो हबो तापरे पचारचंदी श्रीमती मधुस्मिता सेठी स्तन्यपान करूथबा महिला टीका नै परिबे कि से माने टीका नै पारिबे नै परिबे स्तन्यपान जेते छोट शिशु हो भी आजिकली कोविड जो माने गंभीर अवस्था को देखिकरी आजिकली डब्ल्यूएचओ मत कहलानी ना स्तन्यपान करउथा महिला माने मध्य टीका नै पारिबे तापरे हिमांशु शेखर साहू पचारचंदी कोविड पीड़ित दंपति कोन छुआ जन्म करबा उचित कि जदि से माने कोविड दिजन जाक अफेक्टेड हेतिबे तेबे कन्सेप्शन तो हबा ठीक नुहे सही समय रे काने तांकर इम्यूनिटी पावर कमितिबो से माने ऑलरेडी पीड़ित अछंती तनो से समय रे नहे कि से माने भलो माने ताकर रिकवर कला परे बा से मानकर से कोविड रु से माने आरोग्य हला परे तापर से माने प्लानिंग करके पिला जन्म करि पाइबे तापरे पचारचंदी सुश्री संगीता नायक राउत से पचारचंदी कि ताको झियो को 4 वर्ष से ताको क्षीर खाउची तेबे ताको कोविड अगेन सेम कथा से कोविड टीका नै परिबे कि से कोविड टीका नै पारिबे मैडम सुश्री संगीता नायक किंतु पचारचंदी कि ताको झियो को 1 वर्ष 4 मास तो से टीका नै पारिबे नै परिबे तापरे पचारचंदी सस्मिता परिडा से कहचंती ताको मां जणे मधुमेह थायराइड एवं उच्च रक्तचाप रोगी ये टीका नै परिबे कि नाही ताकू से आपन को पचारछ प्रकृत रे माने डायबिटीज मधुमेह रोग भोगुतबा मधुमेह रोगी हृदरोगी एवं उच्च रक्तचाप रोगी एमाने नै पारिबे टीका कारण एमाने होसंती भारी समान करे इन्फेक्शन हे जा माने से माने कोरोना हेले तांका पई कॉम्प्लिकेशंस बेसी हुए किंतु जदि अति बेसी किछि असुविधा थिबो तेबे तांकर फिजिशियन बा तांकर डाक्टर को संगे परामर्श करी से माने टीका नेबे किंतु हमर टीका नेबे पई जो जो गुडी को रहिछि कारण से माने भाबुतबे कोन हमें प्रिकॉशंस नबा बा को रोगी माने टीका नै पारिबेनी देखन जो मानकर प्रकृत रे बहुत एलर्जी अछि किंबा एई भलिया टीका नै कि तांकर अछि अलगा किछि असुविधा हेछि बा कॉम्प्लिकेशंस हेछि जो मानकर सिवियर एलर्जिक रिएक्शन अछि जो मानकर ब्लड डिजीज अछि तनो से माने सब नै पारिबेनी किंतु जो मानकर आउ जदि कंट्रोल्ड अछि डायबिटीज कंट्रोल अछि ब्लड प्रेशर हार्ट रोगी मध्ये जदि कंट्रोल रे अछंती से माने समस्त टीका नै पारिबे एक्चुअली एबे समस्त भितर से क्वेश्चन ता बहुत अछि जेहेतु कोविड ता एते भयंकर हे जेछि त समस्त सेटा जानिया पे चाहउछन कि ताकर जो जो स्वास्थ्य जनित समस्या रहिछि एटा थाई कि से माने नै परिबे कि नै आ गोटे कथा एबे समस्त पचारुचंती जे मन करंतु प्रथम टीका नै जाइछंती प्रथम टीका पर त प्रोटेक्शन मिलेनी काना एबे जो कोविड रो सेकंड लहर हैला सेते दुईटा टीका पर भी प्रोटेक्शन मिललानी जदियो जो माने दुईटा टीका नै चंती सेमान को पे मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट बहुत कम माने एते बेसी कॉम्प्लिकेशन हुएनी किंतु जो माने प्रथम टीका नै चंती तापर तांकर कोरोना हे गला दिन पर टीका नै परिबे किंतु कोविड नेला परे परे जदि तांकर समय आसी जाइतबो से माने सेते बेले टीका नेबे नाही आरो कोविड रु आरोग्य होबार 84 दिन परे से माने आ गोटे सेकंड टीका नै परिबे तापर कोविड टीका नेला बेले भी केतेटा डूज एंड डोंट्स अछि मन करतो आमे देखुचे जो जो माने अन्य टीका नौछन मन कर सेथरे सेही समय अन्य किछि टीका नबा को अछि बा इन्फ्लुएंजा टीका हला कि अन्य किछि पई जदि से माने टीका नौछंती ता एका संगे से माने कोविड टीका नै परिबेनी
ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ନେବାକୁ ପଡିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି କୋଭିଡ ହେଲା ତ ଏତିକି ଦିନ ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଜଲ ସମୀର ମହାପାତ୍ର କି କୋଭିଡ ପରେ ତାଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ୟାଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛି ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଆସିଥିଲା, ତାର ତ ପ୍ରତିଟି କୋଭିଡ ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର DNA RNA ସବୁ ତକ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛବି, ଯୋଉ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଗୁଡେ ଏମିତି ମାନେ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ସେ ଲଙ୍ଗସ ରେ ପଶିକି ତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ବାହାରୁଛି, ତ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ବୋଲି ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ ଫଙ୍ଗସ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍, ସେଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଖିରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା କରେ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଖି ସେଥିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରିତୁ ନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ? ଟୀକା ନେବେ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଇଖିଣି ଯେ 84 ଦିନ ପରେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁନେଟି ସୁଚିସ୍ମିତା, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ ଟୀକା ନେବା ଉଚିତ କି? ଆଗ ମନା ହଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICMR ତରଫରୁ ଏମିତିକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି, ତେଣୁ ସେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଉ କରାହଉଛି ସେଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହେଇନି ଯେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ICMR ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା କୁମାରୀ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ସେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ କି? ନେଇପାରିବେ। କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା କି ତାଙ୍କର ଥାଇରଏଡ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ? ଥାଇରଏଡ ମାନେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥାଇରଏଡ ର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଥାଇରଏଡ ଔଷଧ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନେବେ। ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଠୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବେନି, ଆଉ କେତେଟା ଇଏ ଅଛି ଖାଇବେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏତିକି ନବା କଥା। ତା ଛଡା ଯାହା କୋଭିଡ ର ଯାହା ଯାହା ସତର୍କତା, ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟ ଧୋଇବେ, ସାନିଟାଇଜର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରିବେ। ଏତିକି ହେଲେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସେତିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଟି ଗିରି, 44 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 44 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ଟା ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ତାପରେ ପରେ ଆଗ ଯୋଉ ଟୀକା ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ 3 ମାସ, ମାନେ ଆମର ଟୀକା ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ଯୋଉ ଏସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ 1 ମାସ 1.5 ମାସ ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ 83 ମାସ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 82 to 84 ଡେଜ ସେମାନେ ରଖିଲେ ତାର ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ ଟା ଭଲ ହୁଏ, ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଟା ବଢେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 84 ଦିନ ଯେତିକି ଦିନ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିଲେ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢିବ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡିଜିଜ ପାଇଁ କି ଆମେ ଏକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡିବ କି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡିବନି। ସେମାନେ ଆରାମରେ ଟୀକା ନେଇକିରି ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ସମସ୍ତେ କେତେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଟୀକାକୁ ନେଇକି, ମାନେ କେମିତି କୋଭିଡ ରୁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ସତ କଥା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିନି ବସୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରିମେନୋପୋଜର ଲକ୍ଷଣ କି? ପ୍ରିମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଆଜ୍ଞା। এটা ପ୍ରିମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବର କାରଣ ଓ ତାର ଚିକିତ୍ସା କଣ?
ଏଇଟା ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଝିଅ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କିଶୋରୀରୁ ଯୌବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଟିକେ ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ମେନାର୍କି ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମେନୋରିଜିଆ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବା ମେନୋରିଜିଆ କହିଥାଉ। ସେଇଟା କେବଳ ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନର ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାମ କଲା ବେଳେ ଗାଇନିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପରିମାଣ କମିକିରି 2-3 ଏମିତି ପେପରିଫାଇଡ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଦେଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଗ୍ରୁପିଂ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଥାଇରଏଡର ଯଦି କିଛି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ଥାଇରଏଡ କମ ହେଲା କି ବେଶୀ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ କିମ୍ବା ଯଦି ବ୍ଲଡ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ଥିବ, ମନେକର ଥାଲାସିମିଆ ହେଲା, ସିକଲ ସେଲ ଏନିମିଆ ହେଲା, ଏସବୁ ଯଦି ଥିବ ଏତକ ଆମକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଡ ବୟସରେ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ 15ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ରସର କେତେ ଟ୍ୟୁମର ବି ଦାୟୀ। ୟୁଟ୍ରସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଫାଇବ୍ରଏଡ ଟ୍ୟୁମର, ଆଡିନୋମାୟୋସିସ୍ ଅଛି, ବା କେବଳ ପ୍ଲେନ ମାନେ ଆବନର୍ମାଲ ୟୁଟ୍ରାଇନ ବ୍ଲିଡିଂ ଅଛି, କିମ୍ବା ଓଭାରରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା, ସିଷ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, କିମ୍ବା ଯଦି ଜରାୟୁର ତଳେ ଯୋଉ ସର୍ଭିକ୍ସରେ ଯଦି କିଛି ଘା ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରି କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ତୁଟା ତ୍ରୁଟି ଚିକିତ୍ସା ନ କରିକିରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ସେ ଥରୋଲି ଏକ୍ସାମିନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ୟୁଟ୍ରସର ତଳ ମୁହଁ ବା ଜରାୟୁର ମୁହଁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସର୍ଭିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ସର୍ଭିକ୍ସ ଦେଖିବା କଥା, ୟୁଟ୍ରସ ଦେଖିବା କଥା, ତାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ଯଦି ଦରକାର ପଡେ କିଛି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ହିଷ୍ଟରୋସ୍କୋପି ଗାଇଡେଡ ବାୟୋପ୍ସି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟିକେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାପସ୍ମିୟର କରୁ। ଯୋଉ ପାପସ୍ମିୟର ହଉଛି ଜରାୟୁ ମୁହଁରୁ ବା ଗ୍ରୀବାରୁ ଟିକେ ଆମେ ରସ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ସ୍ମିୟରରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ପାପସ୍ମିୟର ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟରୋସ୍କୋପି ଗାଇଡେଡ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଦେଖିକିରି ୟୁଟ୍ରସ ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଯୋଉଟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଏରିଆ ହବ ସେଇଠୁ ଆମେ ଟିସୁ ଆଣିକିରି ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ ପଠେଇବା ଦରକାର। ବିନା ବାୟୋପ୍ସିରେ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ କହିକିରି ହରମୋନ କି ଅନ୍ୟ ବଟିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ମେଥଡିକାଲି ଯାଇକିରି କଲେ ଆମେ ରୋଗକୁ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଏବଂ ରୋଗୀର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ଦାସ कि पीसीओडी ପାଇଁ କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି କି? पीसीओडी ହେତୁ ହେଉଥିବା କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବି ସେ କିପରି ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ପିସିଓଡି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ପଲିସିଷ୍ଟିକ ଓଭାରିଆନ ଡିଜିଜ, ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମାନେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କେତେକ ହରମୋନ ମାନେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ହରମୋନ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନିଶ ଦାଢି ବି ଉଠିଯାଏ, ନିଶ ଦାଢି ବି ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର ବି ରଫ୍ ହେଇଯାଏ, ହାଇପର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ଓଠ ଫଟ ସବୁ ତକ ରଫ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବହୁତ କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ କେଶ ତାଙ୍କର ବି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ସେମାନେ ଏତେ ଆବନର୍ମାଲି ୱେଟ ଗେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଛି 110, 120, 130 ଏମିତି କେଜି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଡଭାଇସ ଦଉ ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଯେ ତୁମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ମାନେ ମ୍ୟାଗି, ନୁଡଲ୍ସ, କୁରକୁରେ, ତାପରେ ଏଇସବୁ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଏଇ ସବୁ ତକ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ତାର ମାତ୍ର 110 କେଜି ଓଜନ, ଏବଂ ସିଏ ଏକାଥରେ କହିବ କଣ ହେଲା ମୁଁ 4ଟା 6ଟା ଅଣ୍ଡା ଏକାଥରେ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମୋର। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୋଟେ ଡାଏଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ହଉଛି control of diet, control of weight, loss of weight and loss of weight. ତେଣୁ କେବଳ ସେମାନେ ଓଜନ କମେଇବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ ଖାଇବେ, ବାକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଲେମ୍ବୁରେ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ମହୁ ପକେଇ ପିଇବେ। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ୱେଟ ଗେନ୍ କରିବନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲୋରି ଆମର କମ ଅଛି। ମନେକର ସାଲାଡରେ ହେଲା, କାକୁଡି ଏଇ ସବୁ ହେଲା, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମର କ୍ୟାଲୋରି କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କିଛି ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବେନି,
ଭାତ ନ ଖାଇକି ସେମାନେ ପୁରୀ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଷ୍ଟଫ୍ ପୁରୀ ବା ଷ୍ଟଫ୍ ପରାଟାରେ ଅଛି 250 ରୁ 300 କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି 2ଟା ଖାଇବେ ଭାତ ନ ଖାଇକିରି ଲାଭ କିଛି ହବନି। ତାପରେ ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଛଣାଛଣି ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ପୁରା ଭଲ କି ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବେ, ସେଥିରେ 300 କ୍ୟାଲୋରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ଖାଉନୁ, 10 କପ୍ ଚା ପିଉଛୁ, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଉନୁ। ତେବେ ସେ 10 କପ୍ ଚା ରେ ଭେରି ଡେଲିସିୟସ୍ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଇବେ, ତ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଦୁଧ ସର ମିଶେଇକିରି କ୍ଷୀର ମିଶେଇକିରି ତା ଦେହରେ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ରେ ହେଇଗଲାଣି 200 କ୍ୟାଲୋରି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କପ୍ ଚା ରେ 40-60 କ୍ୟାଲୋରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି କ୍ୟାଲୋରି। ତାପରେ ପରଟାରେ ବି ଘିଅ ଦେଲେ ବି ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ। ତେଣୁ କେବଳ ରୁଟି ଯଦି ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କମ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଫଳ ଖାଇଲେ ଭଲ, ସାଲାଡ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଓଟ୍ରେ ବି ଏମିତି ମାନେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି, କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଅଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ କମ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାଟ ନାହିଁ ମୋଟେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଚିନି କମ୍ ଖାଇବେ। ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି କିନ୍ତୁ ଚିନି ଖାଇବୁ, ଚିନିରେ ବି ଅଛି ବହୁତ କ୍ୟାଲୋରି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କ୍ୟାଲୋରି ସେମାନେ କଟସଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗଜାମୁଗ ଗଜାବୁଟ ଟିକେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ରାତିରେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଓମିଟ୍ କରିବେ, ଭାତ ମୋଟେ ଖାଇବେନି, କି ଭାତ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ଖାଇବେ, ସାଲାଡ ଖାଇବେ, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ପୁରା କମେଇଦେବେ। ଯଦି ମାଛ ବି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଲିନ୍ ମିଟ୍, ମାନେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଚିକେନ ଖାଇବେ 1 ପିସ୍ 2 ପିସ୍ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ। ମାନେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଯଦି ଜିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜିମ୍ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ। ସେ ଷ୍ଟାଟିକ ସାଇକେଲରେ ସେମାନେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ସବୁଠୁ ବଡ ଶସ୍ତା ହେଲା ହଉଛି ସ୍କିପିଂ। ସ୍କିପିଂ ଯଦି ମାନେ ସ୍କିପିଂ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଯଦି ସେଟା ସ୍କିପିଂ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ, କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବା ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଜାଗା ଅଛି, ଖୋଲା ଜାଗା ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ ୱାକିଂ କରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍। ଏଇସବୁ ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ କମିଯିବ। ଆଉ ଓଜନ କମିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟର ଯୋଉ ଭାରଟା କମିଯିବ ଆମ ଦେହରୁ, ଓଜନ କମିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହରମୋନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହବ। ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁଟି ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ ଇରେଗୁଲାର ନ ହେଇ ରେଗୁଲାର ହବ। ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହାଇପର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ, ଆଉ ଯୋଉ କୋର୍ସନେସ୍, ଯୋଉ ଦାଢି ନିଶ ଉଠିବା, ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଡିସିନ ସେବନରେ କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ପ୍ରାୟ କମନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏମିତି ବି କିଛି କେସେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଠି ମହିଳା ମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ଟାଇମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ଟିକେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା, ଫଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମର କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏରେ କମ ଏପଟେ ପପେୟା ଯଦି ଖାଇବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ କମ କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଦଳୀରେ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ ମୋଟା ଦେଶୀ କଦଳୀରେ 120 କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆପେଲ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ 40-50 କ୍ୟାଲୋରିରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଚିକୁରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ। ତେଣୁ ପିୟର୍ସ ଆଉ ଆପେଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇବେ, କିମ୍ବା କମଳା ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କେବଳ କାକୁଡି ଯଦି ଖାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ତ ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ଡାଏଟିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ୟାଲୋରିଟା ପୁରା ଏକଦମ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ଜିଭ ଅଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଉ ସବୁ ମାନେ କିଛି ଯଦି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, କଫି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଭୋକ କମିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ, କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଫଳରେ ଯୋଉଟା କି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବ, କ୍ୟାଲୋରି ବେଶୀ ଅଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲୋରି ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରିମାଣ ବେଶୀ ଖାଇବେ। ଏଇ ବି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହୁଏନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଠିକ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କ୍ୟାଲୋରି ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିରେଖା ବେହେରା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଟୀକା ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ଟୀକାର ଉଭୟ ଡୋଜ ନେବା ପରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏବଂ କେଉଁ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ? ଠିକ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯଦି ଟୀକା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଲେ, ମେଡିକାଲରେ ହଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଡଭାଇସ କରାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ବି ଟୀକା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଲର୍ଜିକ ଜିନିଷ ଅଛି କି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କି। ଯଦି ସବୁ ସେଥିରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ,
कि जणे जणे अमानिया अछंती सब क्षेत्र रे टीका देले माने सियाड़े चलले संगे संगे तेणु सब बेले सबुठु वाइज जिंस होउची जे टीका नेला परे अधा घंटा खंडे बसिकिरी सेही सेंटर रे बसिबे एवं रेस्ट ने कारण काले किसी नॉर्मल रिएक्शन हे जिवो बहुत जन टीका देला परे मूर्छा ଶୁଣିବାକୁ हे ବି जाते ମିଳୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା हाँ ହଉଛି ବୋଲି। पार्श्व प्रतिक्रिया बहुत होची साइड इफेक्ट होची काହାର मुंड बुलेई दिए किए पड़ी जाती किए बेहोश हो जाती काହାର ब्लड प्रेशर कमी जाए काହାର भास भागाल अटैक हुए काହାର जनकर माने एमिति हो जे निश्वास नबारे कष्ट हुए आ काହାର से जगहटा फुली जाए एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तापरे सेमानक नाली दाग हो जाए तेणु ए क्षेत्र में से अधा घंटा बसवा दरकार आ मिनिमम 2-3 दिन पर्यंत से नॉर्मल रिगरस काम को फेरिबा उचित नुहे 2 दिन खंडे तांकर जदि किछि रिगरस परिश्रम काम अछि सेमाने सेही 2 दिन रिहाती नै के सेमाने रेस्ट नबा दरकार आ गोटे बड़ कथा हला बहुत जनकर मुंड बिंधे तेणु ए मुंड बिंधा समय टीका नबा कथा नुहे जो मानकर मसल पेन होची माने गोड़ हाथ बहुत बिंधुची देह हाथ घोड़ी बिंधी होची माइल्जिया होची से क्षेत्र से टीका टिके डिफर कर नबा कथा कारण ए 2 दिन पर बहुत जन को लागे टिके टिके जंती माइलेज लागे माने जंती टिके ज्वर आसला भलिया जेमती हम टिके माने ए जो ठंडा ज्वर हेले कॉमन कोल्ड हेले जेमती लागि थाए माने देह हाथ टिके माने सुसु लागिबा किबा देह हाथ कसमस हबा देह हाथ बिंधिबा तापर आंठु गंठी जंत्रणा हबा मुंड बिंधिबा आ सोई पड़िबा को इच्छा हबा दुर्बल लागिबा ए सब होता है के जनकर फली जाए देहरे तेणु ए क्षेत्र में एटिके आम टिके डिफर करवा कथा ए टीका नहीं कि अन्य कौन टीका नबा कथा नुहे जदि एटा आपण जिम को जाउथांती किबा किछि एक्सरसाइज करथांती से एक्सरसाइज आ 2 दिन करिवेनी प्रचुर पानी पीबे निजको हाइड्रेट करिवे ए हाइड्रेट करबा होउछि सबुठ बड़ कथा कारण टीका नबार भयरे एवं ता आगुर जदि किछि खाई नथिबे तबे से समय टिके हाइड्रेशन कम थाए डिहाइड्रेशन थाए तेणु निजको जेते पारंती आपण हाइड्रेट करिवे तापरे ए समय टाटू नबा कथा नुहे बहुत जन तापर भी टाटू नहीं जाती टाटू नबा कथा नुहे रिएक्शन हम एवं एत दिन अंत 2 दिन कहीं जदि बेसी देह खराब है टिके हाथर टिके हाथ को हल एक्सरसाइज करें बसिकी आई समय से रक्षा करेंगे जे जमता किसी क्रोसिन बटिका गोटे भी खाई पारे पारासीटामल बटिका गोटे खाई पारे पारासीटामल बटिकार किसी असुविधा हेनी जदि बेसी देह खराब लगला ज्वर टिके लगला जमती जदि कहे कोविड जमती लगे बेले बेले सेमती भी लगी थाए से गोटे पारासीटामल बटिका से खाई पारे किंतु जेहेतु से आदौ डरवा उचित नुहे जे जनकर भी किसी है न था कि से भावेनि जे कोविड हो गला बोलिकी कारण कोविड रे हमर लाइव वैक्सीन दिया होनी आमर जो लाइव भाइरस कोविडटा अच्छी सेटा टीकार दिया होनी एटा होसी किल्ड एटेन्युएटेड माने लाइव वैक्सीन नुहे जे आउथरे कोविड से करदबो तेणु ये सब हेले आपण पारासीटामल बटिका गोटे गोटे खाई पारे आ खाद्य हिसाब रे जो कहले या परे परे बहुत जन प्राय मेल पर्सन मान को कहा जाए से स्मोकिंग करेनि ड्रिंक करेनि बेसी मसला मसली खाद्य खाइबेनि जोटा टिके इरिटेशन करिवो छाती फाती पोड़िबो ये सब कथा टिके माने जतिके गुरुपाक खाद्य ताको टिके अवॉइड करिवे विशेष नॉन वेज फूड भी अवॉइड करिवे जत्ते पारंते फ्रूट्स खाइबे आ पानी पीबे इलेक्ट्रल पानी पीबे पौड़ पानी पीबे किंबा नॉर्मल शरबत भी पी पारे टिके माने टिके ब्लांड डाइट खाइबे या परे परे 2 दिन पते टिके गुरुपाक खाद्य नइकरी तापरे मन कर तो कार काम अछि हठात टिका नै ड्राइविंग कर चली गले बहुत रो माने एटा बहुत माने ये करथे असुविधा करथे तो निजर पूरा नॉर्मल जो रिगरस टिके मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक भी 2 दिन खंडे अवॉइड कर देबे ए सब टिके अवॉइड करतवा कथा आके कारण जनन को डिलेड रिएक्शन भी हेताई पारे आके आके तापरे पचारछंती मामा शाश्वती कोविड रु सुस्थ हबा परे छाती जंत्रणा अनुभव करछि दया करी यार समाधान केमति करबी कहबे ए छाती जंत्रणा कथा ते आगुरु कहै छै जदि के पड़ बटा आके जदि केवल जदि एंटासिड एमती टिके एमती छाती फाती बेसी रहता एंटासिड खाइ के जदि भलो हो नले इमीडिएटली गोटे भेषज विशेषज्ञ को देखै कि छाती रो एक्सरे करके करिया आके मैडम मु कहया पे चाहिबे आपन को कि सम्मानिता तरफ रु आमे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पई आमे गुटे कैंपेन स्टार्ट करछु जोठी के रूरल एरिया रे जोठी महिला माने बहुत अनअवेयर अछंती जानि नाहंती बेसी किछि विषय जहा को स्वच्छता ताको भितरे नाही कि सब जिंस को नै कि सेमान को भितरे बहुत अंधविश्वास रहिछि तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नै कि हम गोटे अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करछु जोठी आमे किछि आमे पैड्स सेमान को आमे डिस्ट्रीब्यूट करछु
ସେମାନଙ୍କୁ अवेयर ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ कि आपण माने परिष्कार रुहंतु जहा जहा सब अंध विश्वास आपण ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ताठू दूरेकी रुहंतु। तो ମୁଁ ଚାହିଁବି कि ଏଇ जो ଆମର अवेयरनेस कैंपेन जेमती ଆମେ स्टार्ट करछु रूरल एरिया रे काहे जे कोनोसी जागा रे भी जोठी महिला ମାନଙ୍କ ଭିତରେ एई सब अंधविश्वास रहिची तो सेई सब को नेकी आपण कोन कहबे? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପାଳନ କରିଛେ ୱାର୍ଲଡ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ ଡେ ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇକିରି। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇ ଆୱେରନେସ ଟା ସଚେତନଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅର୍ବାନ ଅପେକ୍ଷା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ୟୁଜ କପଡା ସବୁ ୟୁଜ କରିବାର ଇଏ କରିବାର। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ ବା ସଂକ୍ରମଣର ଗନ୍ତାଘର। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ପ୍ୟାଡ୍ କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ୟୁଜ 7-8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ପ୍ରତି କେତେ କେତେ ସମୟରେ ପ୍ୟାଡ୍ ଟା ୟୁଜ କରିବା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ବିଶେଷ ୟୁଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାନେ ସାଦା ସ୍ରାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ ହୁଏ, ତଳିପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲେବର ରୁମ ରେ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁକୁ ନ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଟକ୍ସିକ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଯୋଉ ଏଇ ଟକ୍ସିକ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଟାଇପ ର ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ପିରିୟଡ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ମାନେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ସ ୟୁଜ ନ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ मैडम आमे ଯୋଉ सेति पे सैनिटरी नैपकिन्स गुडा आमे डिस्ट्रीब्यूट करूछु गां गहळी रे मे वुमेन ବହୁତ ଭଲ मानको କଥା। महिला मानको अवेयर मध्ये करूछु कि आपण माने ए जो कुसंस्कार अछि अंधविश्वास रही छै आपण मानको भितरे ताठू दूर माने दूरे रुहंतु एवं जहा आपण को स्वास्थ्य पई भलो जेमती स्वच्छता जेमती परिष्कार आपण माने रहिबे नैपकिन्स यूज करिवे। तो आमे मध्ये से चेष्टा रे अछु। आगामी दिन रे आपण को मध्ये आमे इनवाइट करिवु जदि निश्चय आपण मोर समय भाग्य देबे। हब ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ ହବ। ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ହବ। आज्ञा मैडम मो पाखरे माने शब्द नाही कहवा पई आपनको धन्यवाद। आपण प्रत्येक महिला को पई मु जेमते कहली गोटे प्रेरणार उत्स आपनको पाखरे बहुत किछि सिखिबार अछि। प्रथम कथा कि आपण सफलतार शीर्ष रे थाई कि जने एते उच्च कोटिर व्यक्ति एते बड़ पर्सनालिटी हे कि भी आपनको पाखरे अहंकार नाही, कौनसी प्रकार अहंकार मु आज पर्यंत देखिनी जेते थरा देखा हेछि। आउ गोटे कथा आपनको विषय परिचय दवा पई चाहिबी। जानिचंती भी समस्ते आपण जने लेखिका, आपण बहुत भलो लेखंती। मु पर्सनली आपनकर जने फैन, आपनकर लेखार आपनकर व्यक्तित्वर थैंक यू सो पर्सनालिटी रो मच। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड मैडम आपनको भलिया जने एते ନାଇଁ ରେ उच्च कोटिर व्यक्तित्व को मु जानी पारिछि, जानिबार सुजोग पाइछि। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ आज्ञा ମୁଁ ମୋ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବର୍ଷାର ପରିଚୟ କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ମୋ ପରିଚୟ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଜଣେ ଖୁବ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟଟା ଅଛି, ଏ ହୃଦୟଟା ଏତେ ମାନେ ସି ଇଜ ଅଲୱେଜ କ୍ରେଭିଂ ଟୁ ହେଲ୍ପ ସମବଡି। ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଗୋଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ତୁମେ କହିଲ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ଅହଂ ଭାବ ଥାଏ ସେ ତ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅହଂ ଥିଲେ ହିଁ ସେଇଠି ସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ आज्ञा ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅଦର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛେ, आज्ञा ଯେତିକି ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛେ, ସେତିକି ଟୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ डेफिनेटली ଟୁ ହେଲ୍ପ डेफिनेटली ସମବଡି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁ କଥା। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛ, ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯୋଉ ହାତକୁ ନେଇଛ ଭାରଟା, ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତୁମର ସେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଯଦି ଆମେ ସହଯାତ୍ରିଣୀ ହେଇପାରିବୁ, ମାନେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ବିହୋଲ୍ଡର ବଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ and will achieve the goal. थैंक Thank you यू so सो much. मच। Thank you so बहुत much. बहुत धन्यवाद। आपणकर आशीर्वाद आपणकर हाथ आम मुंड उपरे सम्मानित संगरे थाउ, मो मुंड निश्चय उपरे आपणकर निश्चय आशीर्वाद सब बेले थाउ। आपण सुस्थ रहंतु, भलरे रहंतु। आ जेंती कुनी कुनी छुआ मान को आपण माने आपण एते सुंदर भाबे डेलीवर करिकि ताको माने ताको मां को कोळ को दउचंती, गोटे परिवार को खुशी खबर आपण दउचंती। तो सेमती खुशी खबर आपण सब बेले दउतु। आपण सुस्थ रहंतु, बहुत भलरे रहंतु।
आज सम्मानिता सहित जोड़ी है आमर सब जिते ओडिशा रे भाई भौणी माने जो माने सोशल मीडिया थ्रू मते क्वेश्चंस पचारथिले तांकर आपण उत्तर रखिछथि से माने समस्त तरफ मु आपनको हृदय रो धन्यवाद जणाउछि मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।